जब जब देखे तुझे टिंकू जिया, इश्क का इंजन जलाए जिया। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जोर जोर से गाए गाना, जोर जोर से गाए गाना। ओ टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जोर जोर से गाए गाना, जोर जोर से गाए गाना। ऐसी विलन जैसी बातें न कर, बन जा हीरोइन धड़का दे जिया। जो बन पे डाला है ताला पिया, हाँ ताला पिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। तीखी नजर और कातिल अदाएं, सांझ डले कुन्ने में बुलाएं, सांझ डले कुन्ने में बुलाएं। हाँ तीखी नजर और कातिल अदाएं, सांझ डले कुन्ने में बुलाएं, सांझ डले कुन्ने में बुलाएं। कुन्ने में एक बार आकर तो देख, चिल्ला के बोले कि लव यू पिया। गप्पों की बांधे तू क्यों पुलिया, तू क्यों पुलिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। मस्तर पे मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महंगा खजाना हो गया, काली आंखों से कितना हंगामा हो गया। जब जब देखे तुझे टिंकू जिया, इश्क का इंजन जलाए जिया। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। जो बन पे डाला है ताला पिया, हाँ ताला पिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আর নেই, আজ আর নেই। কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই আজ আর নেই। লা 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 লা। নিখিলেশ প্যারিসে, মইদুল ঢাকাতে, নেই তারা আজ কোনো খবরে। গ্র্যান্ডের গিটারিস্ট গোয়ানিজ ডিসুজা ঘুমিয়ে আছে যে আজ কবরে।
তাকে যেন ভালোবেসে আঘাত পেয়ে যে শেষে পাগলা রোদে আছে রমারায়। অমলটা ধুকছে দুরন্ত ক্যান্সারে, জীবন করেনি তাকে ক্ষমা। কফি হাউসের সেই 8টা কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই আজারে। সুজাতাই আজ শুধু সবচেয়ে সুখে আছে, শুনেছি তো লাখপতি স্বামীদার। হিরে আর জহরতে আগা গোড়া মোড়া সে, গাড়ি বাড়ি সব কিছু দামিদার। 8 কলেজের ছেলে নিখিলেশ সান্যাল বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকতো, আর চোখ ভরা কথা নিয়ে নির্বাক শ্রোতা হয়েছি সুজাতা বসে শুধু থাকতো। কফি হাউসের সেই 8টা একটা টেবিলে সেই 3-4 ঘন্টা 4 মিনার ঠোঁটে জ্বলতো। কখনো বিষ্ণু দে কখনো যামিনী রায়, এই নিয়ে তর্কটা চলতো। রোদ ঝড় বৃষ্টিতে যেখানেই যে থাকুক, কাজ সেরে ঠিক এসে জুটতাম। 4টেতে শুরু করে জমিয়ে আড্ডা মেরে 7:30টায় ঠিক উঠতাম। কফি হাউসের সেই 8টা আজার নেই। কবি চেহারা, কাঁধেতে ঝোলানো ব্যাগ, মুছে যাবে অমলের নামটা। একটা কবিতা তার হলো না কোথাও ছাপা, পেল না সে প্রতিভার দামটা। অফিসের সোশ্যালে ম্যানেজার নাটকে রমা রায় অভিনয় করতো। কাগজের রিপোর্টার মইদুল এসে রোজ কি লিখেছে তাই শুধু পড়তো। কফি হাউসে সেই 8টা কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই আজারে। জন্যে আজ টেবিলটা তবু আছে 7টা পেয়ালা আজও খালি নেই। একই সে বাগানে আজ এসেছে নতুন কুড়ি, শুধু সেই সেদিনের মালিনী। কত স্বপ্নের রোদ ওঠে এই কফি হাউসে, কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায়। কতজন এলো গেল কতজনই আসবে, কফি হাউসটা শুধু থেকে যায়। কফি হাউসে সেই 8টা কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই আজারে। লা 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 লা, কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেল।